Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih guys udah menyempatkan waktu kalian buat nonton di unit 4 ini ya. Oke, kita langsung masuk aja ke unit 4. Describing vacation place and giving travel advice and planning a vacation. Jadi describing a vacation plan itu berarti merencanakan liburan, giving a travel advice itu memberi saran untuk bepergian, dan planning for a vacation ini berarti perencanaan buat liburan. Oke, langsung aja kita gimana warming up ya. Dari warming up nih kalian bisa apa namanya? Are you usually free at the weekend or do you have a lot of work or study? How many weeks holiday for you from you work or school do you have every year? Is it enough? Di sini maksudnya tuh apa kalian tuh sering usually itu sering free itu ya bebas, ada waktu luang gitu lah intinya. At the weekend or do you have a lot of work or study? Jadi apa kamu biasanya punya waktu luang di weekend itu akhir minggu, atau kamu punya a lot of work or study, jadi kayak nggak ada waktu senggang lah. How many weeks holiday from your work or school? Jadi berapa banyak minggu apa namanya holiday from your work or school ini dari pekerjaanmu atau sekolahmu. Do you have every year? Apa kamu punya setiap tahun? Ya, kita pasti punya ya setiap tahun. Is it enough? Apakah itu cukup? Oke, practice conversation. Andini, Maya, and Ardi are having conversation about their vacation plan for a semester break. For a semester break. Nah, semester break ini berarti apa namanya? Liburan semester. You can read it yourself. Mungkin kalau kalian punya pertanyaan, intinya boleh kalian tanyakan di kolom komentar, guys. Kita langsung masuk aja ke grammar focus. Nah ini, practice one. Choose the alternative which has the closest meaning to the sentences. Satu, I am going to go to Surabaya. Jadi I am going to tuh akan. Jadi ini harusnya I want to go. Aku akan. I want to go. Ini berarti aku akan pergi ke Surabaya. I'm planning to buy a ticket to Singapore. I have talked carefully about buying a ticket to Singapore. Ini bukan pilihan yang tepat. Apa namanya dia? I have thought carefully ini berarti dia harus berpikir berpikir lebih cermat about buying a ticket to Singapore. Dan yang I'd like to buy a ticket to Singapore ini berarti aku akan membeli tiket ke Singapura. Ini mirip banget yang ini. Oke, yang ini tadi tak bahas kalian aja. I'm going to go to Surabaya. Berarti kan bukan I hope. I hope kan aku berharap. Kalau I am going itu kan kayak lebih pasti. I intend ini juga sama. Dan ini I want to go to Surabaya. Ini I'd like to buy a holiday package. Nah, ini I enjoy ini bukan pilihan yang tepat. Jadi kan I enjoy ini kan I'd like to buy. I do like. Do like ini berarti kan dia belum melakukan tapi ingin melakukan. Jadi bukan I enjoy buying, tapi I want to buy. I'd rather go to Malang than to Jogja. Nah ini kan ada 3 pilihan. I like Malang more than Jogja. Ini kan I do rather. Jadi dia lebih milih ke Malang daripada ke Jogja. Jadi pilihan yang tepat ini di yang pertama. I like Malang more than Jogja. I intend to go somewhere. Ini kurang tepat karena kurang spesifik. Go somewhere itu kan suatu tempat. Nah, suatu tempat tuh mana? I want to go to Jogja juga tidak ada kata-kata yang menjurus dia akan pergi ke Jogja, maka dari itu kurang tepat. What form of verb do we use after I'm going, I'm planning, and I'd like? What form do we use after I'd rather? Jadi apa namanya? Apa namanya? Di sini what form of verb ini pertanyaan nih intinya. Bentuk apa yang dalam verb yang kita gunakan setelah I am going, I am planning, and I'd like. Ya ini tadi bisa dilihat I'd like to buy, I'd like apa namanya, terus apa namanya,
tadi. I'd like terus I do rather. Nah itu to buy, dan to go to. Ini nggak ada to-nya ya. I'd rather go to. To buy ini berarti kan kayak apa namanya? Ini sebenarnya susunan kata-katanya sama. Intinya setelah apa namanya? Setelah ini apa namanya? Susunan kata I'd like, I do rather, dan I am planning. Ini I am planning to apa? Kamu ingin melakukan apa? Jadi kayak pasti ada to-nya. Di sini ada susunan kata to-nya. Nanti bakal dibahas di bawahnya. What does I mean? I do like and I do rather. I had or I would. Ini pertanyaan juga. I do berarti ya apa namanya? eh ya intinya apa yang kamu ingin lakukan lah itu. I'd like berarti aku menyukai. I'd rather itu aku kayak memberi rekomendasi lah. Seperti yang di judul di awal tadi kan ini kan isinya kayak rekomendasi-rekomendasi gitu. Oke, ini ada praktis. Mungkin bisa kalian baca-baca. When you have some free times, do you go away for day or weekend? Jadi kalau kalian tuh ada waktu senggang tuh kalian suka keluar-keluar nggak sih? Use the prompt below to make question with planning to. Would like, would rather. Rather. Then ask to other people. Jadi ini intinya kalian nanya-nanyain gitu lah. Tapi ini bisa kalian baca-baca sendiri. Nah ini untuk vocabulary. Jadi kita langsung aja. Which the which of these are most important to you on holiday? Choose two of them only. Nah ini the scenery, the sightseeing and culture, the food, distance, the accommodation, cost, weather, shops, who you go with, the entertainment, other. Jadi ini kalian disuruh bikin apa namanya? Bikin diskusi lah intinya dalam suatu grup. Jadi kayak sightseeing and culture I mean. Jadi mungkin kalau artinya dari bawah specify and explain tuh kayak kalian punya sesuatu yang ini ya specify or something else. Jadi ini kalian kalau punya daya tarik terhadap sesuatu mungkin bisa kalian sebutkan. The entertainment ini hiburan maksudnya. Terus who you go with ini berarti kalian mau pergi sama siapa. Terus ada apa namanya? Shops itu berarti toko, berarti kalian mungkin mau belanja di tempat kalian pergi. Weather itu berarti cuaca. Cost itu apa namanya? Cost itu biaya. The accommodation itu ya termasuk biaya juga, tapi accommodation tuh seringkali lebih ke uang transportasinya. Distance itu jarak. The food udah pasti makanan, jadi mungkin kalian pergi untuk apa namanya? Ini kali choose two of them only. Most important to you on holiday. Jadi dalam liburan kalian tuh apa namanya? Yang paling penting tuh apa sih? Ya, sightseeing and culture berarti kayak melihat-lihat dan culture itu budaya. Jadi kayak cuma mau nonton-nonton sama melihat budaya di daerah itu. The scenery ini lebih ke apa namanya pemandangan. Nah ini apa travel advice ini kayak apa namanya memberikan saran, masukan tentang travel advice ini berarti apa namanya segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan. Jadi apa namanya intinya ini travel example of travel advice itu kayak contoh dari saran perjalanan. If you plan to go to mountain at this time, it's better to leave in the morning. Jadi ini sarannya, if you plan to go to mountain, jadi ketika kalian pengen pergi ke
gunung, it's better to leave in the morning. Ya, karena biasanya raining in the afternoon. You should wear a hat or a cap. Jadi kamu harus pakai topi if you visit Borobudur in the afternoon. It's going to be very hot. Jadi kamu harus apa namanya kalau pengen ke Borobudur kalau bisa pakai topi atau pakai cap. It's going to be very hot. You can take Batik Solo Trans. It's cheaper than taxi and it's quite convenient. Jadi kayak kamu bisa pakai Batik Solo Trans. Jadi kan kita di Solo nih. Jadi apa namanya? Lebih baik pakai itu. It's cheaper than apa namanya? Dan taksi. Dan it's quite convenient. Convenient. Jadi cukup nyaman. Convenient. Nah ini kata-kata bagus juga. Convenient. Cukup nyaman. Any your friends from other cities going to spend their holiday in the city where you live. It can be Solo or your hometown. For 2 days, what place would you suggest them to visit? What transportation they should take? What things they should bring to make their trip become more comfortable? Jadi kayak ketika ada teman kalian dari luar Solo, mungkin atau luar daerah terus mau mampir buat main ke Solo. Nah, what place would you suggest them to visit? Jadi tempat mana yang kalian apa namanya sugestikan ingin apa namanya itu deh. Kamu kalau kena yang Solo ki nggak urung neng Solo nih urung neng gini. Mungkin daerah kalian Solo or your hometown. Suggest them to visit. What transportation they should take? Jadi bagaimana airplane nih numpaknya apa? Jadi what transportation they should take? Nanti mungkin jawabannya kan I think you should take a bus to apa namanya tadi mungkin Batik Solo Trans I think you should take Batik Solo Trans to go to Museum Batik or something else. Jadi apa namanya kalau ditata ya what place would you suggest them to visit. Tadi pakai yang di atas tadi I'd rather you to go to mana mana mungkin tadi kayak uh, Pasar Klewer something else. Nah, what transportation they should take? Jadi, if you want to go to Pasar Klewer, you should use mungkin Batik Solo Trans or something else because tadi ada salah satu apa kalimat yang cukup baik. It's quite convenient and it's cheaper than you using taxi or something else. What things they should bring to make their trip become more comfortable? Jadi dia tuh kalau mau ngetrip di Solo tuh harus bawa apa sih biar apa their trip become more comfortable. Jadi kayak kita tahu kalau di Solo tuh panas ya. Nggak tahu sih kalau dibanding daerah kalian, tapi dibanding daerahku Solo cukup panas. Jadi I suggest you to use hat or cap kayak tadi yang di apa Borobudur tadi. Ya itu tadi. And that's all sih guys. Oke, I think that's it untuk unit 4. Jangan lupa absen dan kalian kalau ada pertanyaan bisa langsung diajukan di kolom komentar. That's it guys. Okay, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.